Good morning guys. Please follow my page Catnip Mix Vlog. At ngayon guys, avocado sa Kabuntagon guys. Ato ang si kaunon. Avocado with sugar and milk. Guys no. Para healthy ang ato ang kalawasan guys. Yan guys, yan. Yan ito. Mixing muna guys, mixing. Mixing guys, halo-haloin. Guys, please follow my page guys. Para magsigita o ano guys ba? Upload mukbang ginagmay guys. Kay first time pa man nato niya guys. Tungkol guys ha. Very delicious guys. Pagpasensyahan niyo na guys yung maingay ng mga sisiw kasi may mga manok tayo dyan sa paligid guys. Iniwan siguro ng inahin. Pampalakas ng katawan, puso at isipan guys. Fresh avocado. Thank you guys for watching. Next time na naman guys.